ଶୁଣି ମଧୁ ଆସେ ଚଳି କିମ୍ପାଇଁ ଡାକିଲ ମତେ କୁହନ ବବାଳି ମୋ ଠାରେ କିସ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ନାରେ भाई तुमर एठारे प्राण हराइले कि बुद्धि करिबु बुद्धि होई जाए बाम केउ प्रकारे बंचिबे भाई कहबारे मला भल हेला हेबे थोआ थोए किलो हेबे थोआ थोए तो केम्पाई चिंता कर चंद मोहे तमाल किसी तोते पाए होइबे तुम आसिछ उपहास करियो गोणाइणी नयना मन काहे केउना रे बीणा बीणा भासे मु तोर किनारे किणा जन न करी मान जन तोर छड़ा सचना न कर रे रामा बर सचना न कर रे रामा विचारिण पदे कहन ना गेला कथा कहना मो पासरे रहना रे गेला हेरी जा कहूछि मानी मो मना रे गेला थिले भला गति न कहानी थिले भला गति न कहानी दियार सुहाग बेसी देखा मनो चिंता छाड़ रे सहे बदड़ की आनिबे देखिण नाटिका देवे से बटिका देखिण नाटिका देवे से बटे जुटे जीव आम मनोभाव भाउज भाउज तुम एटार अपेक्षा कर मु कविराज महाशय डकाई दो ओ कविराज महाशय
ଯନ୍ତ୍ର ବାକସକୁ ଧରି କର ରାତ୍ର ସମୟରେ କିଏ ସେ ଡାକୁଛ ତୁଣ୍ଡ ବାରି ନ ହୁଏ କାହାର ମୁଁ ହେଉଛି ରାଜପଦ ବ୍ୟାଧି ସିନ୍ଧୁ ମୋର ପଦ ବ୍ୟାଧି ପାଲିକିରେ ଚଢି ଯାଉଥାଉ ଗଡ଼ି ରାସ୍ତା ଖର୍ଚ୍ଚ ମୋର ଭଲ ମୁଁ କହୁଛି କଣ ତମେ କହୁଛ କଣ ଖୋରା ଟେକି ଦଉଛ କୁକୁର ନାଖେ ହଁ 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 ବଦେ ଆଚ୍ଛା ଆମର ତମେ ତାହେଲେ ଆସିଛ ଆମର ନୂଆ ବଦେ ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଆମର ଇଏ ଜାଣିଛ ନାଡି ଦେଖି ଆରେ ବାବା ନାଡି ଦେଖି ନ ଜାଣିଥିଲେ ମୁଁ କଣ ବୈଦ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି କରୁଥାନ୍ତି କି ଜାଣିଛି ନା କହିଲ କି ନାଡି ଦେଖୁଛ ଯାହାର ଦେଖେବୁ ନାଡି ତାଗରେ ହେବ ମରୁଡ଼ି ତାଗରେ ହେବ ପତି ଗହମ ଉଖୁଡ଼ା ଦବେଇ ଗରମ ଭଲ 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 ବୋଧେ ଏବେ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇକି ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଥିଲା ବୋଧେ ନାଇଁ ତାହେଲେ ଭଲରେ ପାସ୍ କରିଛ ଆଚ୍ଛା ଜ୍ୱରକୁ କଣ ଜାଣିଛ କି ଜ୍ୱରକୁ ଦହି ପଖାଳ ପତିଜାର ବଡ଼ିଆଳ ପତିଜାର ଅନୁପାନବାସୀ ଭାତ ବରକୋଳି ପାଚେଲା କଦଳୀ କେବେ ମଣିଷ ଡାକ୍ତର ନା ପଶୁ ଡାକ୍ତର ମୁଁ ହଉଛି ମଣିଷ ଡାକ୍ତର ନା ପଶୁ ଡାକ୍ତର କୋଉ କଲେଜରେ ପଢାଟା ହେଇଥିଲା କି ମୁଁ ପଢିଥିଲି ନୟାଗଡ଼ ଅଟୋନୋମିନ୍ସରେ ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ଆଚ୍ଛା ବୋଧେ 5 ଜଣ ଭାଇ କଣ ଜାଣିଛ କହିଲ ରଖିଛି ବାଡି 5 ଜଣ ବାଇ ଡଙ୍କ ଅନୁପାନ ବାଇ ଡଙ୍କ କାଉରିଆ ସୁଖ କିଛି ମିଶାଇଲେ ଛାଡି ଯିବ ଠେଙ୍ଗା ଭଲ ଜାଣିଲ କି ଜ୍ୱର କଣ ଭଲ ହବ ଯୋଉ ପାତଳ ଭାତ ସବୁ ଭଲ ହେଇଯିବ ମୁଁ କହୁନି ଏ ବଦ୍ୟ ଜାଗାରେ ମୁଣ୍ଡି ଶାନ୍ତ ହେଇଥିବ ବଦ୍ୟ ଜାଣେ ଆଚ୍ଛା ବଦ୍ୟ ନିଦାନ ପାଇଁ କଣ ଜାଣିଛ କି ଜାଣିଛି କହିଲ ମାଧବ କରୁ ନିଦାନ କରିଛୁ ଆମେ ସାଧନ ଅସାଧ ବେମାରୀ ଆରାମ କରାଉ ଏଠି ବାବା ପଇସାରେ କାରବାର ରୋଗୀ ଭଲ ହଉ ପଇସା ଡାକ୍ତର ପିଲେ ବୋଧେ ମାସେ ବଢିଆ ବୋଧେ ଜଣେ ଡକେଇକି ଆଣିଛି ଦେଖ ବାବାରେ ଇଏ କିଏ ଏଇ ଗାଈ କାର ବୋଧେ ଦିନେ ବେଳେ ଅନ୍ଧାର କଳା କିଆ ଆରେ ବାବା ମତେ ଲାଗିଲା 2 ଗୋଡିଆ ଗାଈ ମୋ ପାଖକୁ ମାଡି ପଳେଇ ଆଇଲେ କେଜାଣି ମାରି ଫାରି ଦେବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଛାନିଆ ହେଇଗଲି ଆଉ ଝିଅ ପିଲା ବଦ୍ୟମାସ ଆମେ ଗାଈ ନୁହେଁ ବଦ୍ୟମାସ ଆମେ ହେଉଛି ଚଢେଆ ଘର ଏଠି ଓଳିକି ହେଉଛୁ ହାତ କାଜ ବଜର ହେଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସକାଳୁ ଯାଉ ଜହ୍ନି ଫୁଲ ପରି ଆଇସ ବା ଧାନ କୁଟି ଭାତ ଖା ତମ ଗାଁକୁ ତୁ ଯା ମୋ ଗାଁକୁ ମୁଁ ଯାଉ ନାରାୟଣ କର ହେ କାର
ଠକି ଦେବ ମତେ ସତ କହ ମୋ ଅଗ୍ରତେ ସତ କହ ମୋ रोगी देखिया पाऊना मागुची एमाने को मते कहउछनी परीक्षा झाड़ू बाड़े बोली बदमाशय आमे परी कहि न बदमाशय आमे तो अरण्य रे बुलुचु पैसा काहु पाइबु 5 टंका दबु आई सुबर्ण बाहिर 2 पट दबु ओहो टिके कम सुबुची तो सेति भाई मो भल रे जानि पाइलिनी आ हो ठीक अछि चलो देखिबा तो स्वामी कोठी अछि आशा बदमाश अच्छा बदे हां तुम एका चलाउ के तुम साथ नाही नाही मोर कंपाउंडर जणे अछि ना कंपाउंडर आज डॉक्टर तो सब रखछन नर्स कंपाउंडर अरे डाको डाकिबा ओ कंपाउंडर ओ भेंडी बड़ आ बेगे अच्छा कंपाउंडर बाबू हां हम टे रोगी देखार अछि हां टे रोगी देखो रोगी काहे रोगी आई दिबा आ जे बोलिला मु बोलिला से रोगी देखिबे हां सेटे टेस्ट करिवो हां देखो रोगी देखो ओ कंपाउंडर बाबू बड़ी गला रे अच्छा करे को हैला ए मोर की आओ आ तेरी डॉक्टर बाबू को बोला से अरे बाबा कहा को देलु ओ से पहले परा बुलिया को हम बुलेबे आगे बुलिया रोगी हियाड़े दो बागे हां देख हां बकेबी नाड़ी आको नाड़ी आ चेकिंग करे सलाल फलाल कोन से लोगा टोकाटी हमर अरे तो बोपा देख के तू नहीं है तू पाड़ो ना आओ अरे जा गोरुटा को नाड़ी दे कहू छु रे अरे गोरुटा की तू सुंदर डी 40 आए साला जाइनु आंजिना लगा पिलाटी हमर भल होई जाऊ अरे बोपा मकु अरे पगुराई छु रे अच्छा हां अच्छा चैलेंज गला ओ क्या यार सर हम जा गोटे ठेके दिला जाऊ ने आडी चेकिंग करबा हां कर तो बप्पा देख के रही छ हां अबे जा कोन
ଏ କୋଉଠି ସେ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ଜିନିଷ ଆଣି କଣ ଚେକିଂ କରୁଛ? କଖାରୁଆଟେ ଥିଲା ଧରି ପଳେଇ ଆଇଲି। ଓହୋ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ହଁ ତମ ଜିନିଷଟାକୁ ମାଡ଼ ହବା ଦରକାର। ଏ ବାବା ଏଇଟା କାର କୋଉଠୁ ଆଇଲୁ? ଏ କଖାରୁଆଟେ ଥିଲା। ଏ ବୋଲେ ଧରିକି ପଳେଇ ଆଇଛି ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର। ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଆଣିଛି। ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଧରିକି ଆଇଛି। ଆରେ ତୁ ଅଛୁ ଏଇଠି ଆଉ କଣ କରିବି? ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁ ଆଣିବା କଥା କି? ଆଉ ମୁଁ ଦେଖା ହେଲାନି ତ ମୁଁ ଧରି ପଳେଇ ଆଇଲି। ତମ ଯତ୍ନ ଧର ଆମ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ। ମୁଁ ଯାଉଛି। ଯା ଯା ଡାକ୍ତର କେବେ ଟିକେ ତେମେ ପୁଣି ସେମିତି କି? ଆରେ ବାବା କଲା ନାଡି ଦେଖୁଛୁ ନା? ନାଡି ହେଇଛି ନା ଗୋଡଟା ନା? ଗୋଡଟା କି? ଆଉ ଏ ବାବା ଆଇଲା ବେଳକୁ ଚଷମାଟା ପଡିଗଲା ତ ବାଟରେ। ସବୁ ଭୁଲରେ ଦେଖି ଦେଇଛି ଭଲ ଦେଖୁଛି ଦେଖୁଛି। ଚେକିଂ କର ଭଲରେ ଭଲ କରି ଦେଖ ଭଲ କରି। କଣ ନାଇଁ ରେ ବାବା କଣ ନାକ ସାପ? କଣ ବୁଝେଇ ଟିକେ କହୁନ? ଝିଅଲୋ କର୍ମ ଉଣା ତୋର ଝିଅଲୋ ଆଉ ନ ବଞ୍ଚିବେ ସ୍ୱାମୀ ତୋର ଝିଅଲୋ ନ ହୋଇ ବେଦି ଦେବାକୁ ଔଷଧି ସର୍ପଘାତେ ମଲା ଚଢେଇଆ ବୀର। ଗୁରୁଘର ଝିଅ ସ୍ୱାମୀ କି ତୁମର ସର୍ପଘାତ ହୋଇଛି। ମାଳି ମହାପାତ୍ରକୁ ଡକାଇ ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଳାଭିଷେକ କଲେ ସ୍ୱାମୀ ତୁମର ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ମୁଁ ଯାଉଛି ମାଳି ମହାପାତ୍ରକୁ ଡକାଇ। କଣ କରିବା କି? ଆମର ଶାଶୁକୁ ଟିକେ ଡକାଇ ଦିଅ ମଉସା। ହଁ ଡାକି ଦଉଛି ଗୋଟେ ବେଲି ପିଲା ତାର ଡାକିବାନି। ହଁ ତମ ଶାଶୁକୁ ଡାକି ଦଉଛି। ହଲୋ ପାରା ଖାଇ ବୁଢୀ କୁଆଡେ ଗଲୁ କିଲୋ? बापा मतुरी बुढ़ी रे मती डाका दिए घड़ी की घड़ी रे
बुढ़ी हाय रे मत किए से डके बुढ़ी बुढ़ी भरण चबई देवी बुढ़ी रे सात घइता खाइली दादी की दूतिया हली दादी की दूतिया ताको खाई गुड़ाई ती धड़ी रे बताकी मुत डाकी बाबुड़ी तदंत देवी चुपुड़ी बिरयानी भी अपना रे अरे बाड़ी क्या ए बाड़ी क्या हेलो ए जो मझे गोटे पद कहलु सात घइता खाइलु दादी दुती हेलु हां रे पुआ का हक दुती होई थांदी के बाड़ी क्या हेलो ए माउसी नर्सरी पसार देखलु एत जगह बुढ़ा बसती का गोटे मन पाइला दादी की दुती हेलु ए बाड़ी क्या हातले दिए हाबड़ा पला ताकु दुती हल ए बाड़ी क्या बुढ़ी तो उछळ हेलो माउसी तो पुआ मर जाइছিল ए बाड़ी क्या तू मरनु मु मिछ कहू अरे डेंगा बाड़ी क्या तू मरनु सत्य मर जाइছি सत्य मर जाइছি हेलो सत्य कहू मु मिछ कहबी पुआ मला भला हला दुख मंगला बुझला दुख मंगला बहु हतारु काड़े बिचुड़ी रे दस दिन दस पड़ा देवी रमण दक्षिण देवी रमण बंधु बल्लभ बिलोरी रे बारह दिन करी भोजी खाई बिकारी मौजी खाई बिकारी नबा कहे है दिया तू कुड़ी रे अरे बाड़ी खराब हेलो माउसी पुआ मरिच की बचते जଣା নাই तू भोजी करके 12 भोजी खाइ सारलु ए बाड़ी खा तू परा आसला बेले कहिल तो पुआ मर जाइछि बेली हेलो बाड़ी खा गलु आर तो माछ के 5 किलो आनिमु 5 किलो करबा कुइटला ए बाड़ी खा 5 किलो रे आग चलै दबा ताबरे 12 दिन जहा हबो ए पिले देख तम दामी के सासु की पकार दासु बोपा मा ओळी के चुमा देखि गड़ी पड़ी बोला डाला बाजुती तो हेलो माउसी माउसी अरे माउसी कौन करछन्ती मा मु काहे के मुंडिया मारुछन्ती माउसी ए माउसी घरे तू जानिन किलो झाइला तू तो घरे गोड़ दउनु बाहरे घर गोड़ बाहरे थोउ तू आ कोन करबू तू बाहर त बुली बुली तो दिन जाउछु तू कोन जानिम किलो हां हां एमिति मुंडिया मारुछन्ती हम त काहे जानिनु जानिनु तू तो दिन हेले घरे पसु ना जानिम को किलो भला दामी के सासु न दाउ हेलो माउसी तो पुआ मर जाई जे कांद कुंद करिवु न कांदी बिनी केंते हबा करेवा हां हां कांदेबु हां भला कांदी कांद गोटे बेले पिला गोटे बेली 10 मासे खीर देई 12 मासे कोळे धरथला कांदी बिनी केंते हबा हेलो माउसी 10 मास खिला कि 12 मास धरथल हां रे बा हां हां सब तो लोटा आउ केंते हबा हां हां ठीक कांद गोटे हेलो ए बहु माने अले चाइला कोठे मो पिला पड़ी देखिला टिके ମୋ କଳା ଚାନ୍ଦ କିରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ରେ ମୋ କଳା ଚାନ୍ଦ
ହଉଲୋ ମା ତୁ ରାଣ୍ଡା ହଲ ମୁଁ ଆଣ୍ଠୁ କୁରି ହେବି। ହଁ ହଁ